Ang oras yan na in 3:48. Minute update yan ang Monday November 9 10 didihatakre amay nihiyaan firecracker flower limanak ginbilin nga di tara-try ko kon ano good nga weather tiya gusto weather condition kung masirak ba o pareho dito nga shaded gintry ko kahiya kon madali mabuhi ko na shaded ba o nga dihit na sisirakan nga na oranan ano mo gyapin yan donya matanom haras pagpareho lan her dahon magpamilya lan hera nangalimot akong family name ini adian firecracker flower ngan adian donya ngan kadi unta anti tree maging separate ko ama di an laya an iya rot niya kwan na maray maka ugatin maupay kinabare niya stem agintan bagyo sa matiyat iya sa maray ko ito ikatiya na kay to make sure na matiyan at tanong nga para pag makagamatin maupay tapos amin ni Andonia ngan firecracker tulo limalad Andonia ngan napuluan firecracker flower amin yan lilima ngan adian T3 nga may mga ugat na 43 days yan na harvest nanak ngan wait na lang kita sunod na akon update see ya.